ડભોઈ તાલુકાના નડા ગામે આવેલા શ્રી નડા કેળવણી મંડળ હસ્તક ઉચ્ચ પ્રાથમિક તથા ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાની જમીનમાં શૈક્ષણિક હેતુનો શરત ભંગ થયેલો હોય જેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવા જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓને ભાવેશભાઈ પટેલ દ્વારા લેખિતમાં જાણ કરી તપાસ અંગેની માંગણી કરી હતી। ડભોઈ તાલુકાના નડા ગામે રહેતા ભાવેશ એસ પટેલ દ્વારા જાણવા મળતી વિગતો અનુસાર તાલુકાના નડા ગામે खाता नंबर 428 ब्लॉक नंबर 1220 जूनो सर्वे नंबर 1482 वाली बिन खेती जमीन जे ते समय पड़तर गौचर जमीन सरकारे शैक्षणिक हेतु थी फेरबदल करेल ते समय पड़तर हेतु शर्तों ने आधीन जमीन में श्री नड़ा केळवणी मंडलना संचालकोए शाळानी प्रवृत्तिओं में उपयोग में हेतुनो सीधो शरत भंग करेलो छे। शाळाना बांधकाम साथे मैदान माटे नीम करेली जग्यामां रमत गमतनी जग्याए खेतीवाड़ी करी उत्पादन मेळवता होय तथा तेओ उत्पादन श्री नड़ा केळवणी मंडलना रोज मेळमां जमीन निरीक्षण करी जे चकासणी करी शैक्षणिक हेतुनो शरत भंग करनार सामे स्थळ निरीक्षण करी योग्य पंचनामું करी तथा न्यायिक तपास करवा अने शरत भंग करनार संचालको सामे कायदेसरनी कार्यवाही करवा डभोई तालुका विकास अधिकारीने लेखित अरजी करवामां आवी छे। उपरांत जिल्ला कलेक्टर તેમજ जिला विकास अधिकारी और जिला शिक्षण अधिकारी ने अरजी लेखित में करवामां आवी छे।